Di pertama kali bakal aku kuti romani dekelan garing ma foto ma kaina Bande Mataram BJP Jinapur BJP Jinapur ini naik deputation dole dole jugde edisi sajo doktor diskusi rangka porosubai ke edisi apang coba baru BJP ni আন্দোলন চলি নয় BJP ni সংগ্রাম চলি নয় ছাত্র এই মিছিল থেকে কেলেঙ্কারি মা ফটো মা খাইনা মুম্বাই একাডেমির ছাত্র এই মিছিল থেকে কেলেঙ্কারি মা ফটো মা খাইনা দপ্তরের বাকি 30 কোটি টাকা বড় সবাইকে জবাব মারো নয় এডিসি সাখামনি বাকি 30 কোটি টাকা তদন্ত মা খাইনা মুম্বাই একাডেমির ছাত্র এডমিশন কলঙ্গর কেলেঙ্কারি মা জোর সে বলো বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বলো ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি জনজাতি মোর্চা জনজাতি মোর্চা নিলে গণ আন্দোলন দলে দলে যুদ্ধে বিজেপি সংগ্রাম চলি নয় এডিসি স্বাস্থ্য দপ্তর 30 কোটি টাকা বড়াই বেশ করতে মার নয় এডিসি স্বাস্থ্য দপ্তরে বগের বড় রাং সবাইকে জবাব মার নয় এডিসি স্বাস্থ্য দপ্তরে বগের 30 কোটি টাকা বড় সবাইকে জবাব মার নয় বিজেপি আন্দোলন চলি নয় বিজেপি সংগ্রাম চলি নয় চারজন আসুন নাই এদিকে এদিকে দাদা স্যার এদিকে একটু अरे यार एक मेमोरेंडम 500 लोग पार देगा क्या ओके जतन हामबाय तिनी जों जनजाति मोर्चानि तरफै जत 8टा जुनालो डेपुटेशन थुका ते शांतिपूर्ण भावे ताप जरते चलित जों 9टा डिमांड जों तिनी सब मेमोरेंडम सबमिट खाइका गवर्नर हिज एक्सेलेंसी गवर्नर जेडिओ जे विभिन्न एडीसी एलाकाओ फाइनेंशियल स्कैम तंगमानि अपनी इरेगुलारिटीज जॉब ओरिएंटेड चाकरी रगत लांगमा जगह जॉब नार्सेस एडमिशन सुता केलेंकारि गवमा फाइनेंशियल इरेगुलारिटीज एडीसी हाबांगना 30 कोटी टाका रां रिजार्व मानि खेरेंगबार हॉस्पिटल ना अपग्रेड खाइमानि आबोनि आसपन्द कुन अपग्रेडेशन इंडियाको ते नीति आयोग नि फान 10 कोटी टाका रां रिजार्व तंगमानि मूल काउंसिल भवन ना अपग्रेडेशन खाइनानि बांगै आगरतलाव काजै चिनि हास्तेनि जारा बररक आगरतला फाइनाय रक बरिनाय चाकरी खाइनाय व्यवसा खाइनाय जे तंगना जाग्रै बरन तन्नान बांगै चिंता भावना खाई जे राज्य सरकार जाय रांग्रिमानि आ रांमा जों नुजाखा आगरतलाव तांगियावै शिलंआव डाइभार्ट खाइजाखा अपनी दै प्रतिबाद कैसा चिना अमित तारपरे जे एडीसी हापां जे बरंगना सार पूर्ण चंद्र जमातियानी सिक्यूरिटी सेट नि मुंगै जे प्राइवेट रेसिडेंस तांगमानि अब जों प्रायनो सोशल मीडिया रगो पब्लिक डोमेन रगो नुजाखा आपने टीवी जों प्रतिबाद खायो ते आपने ते जों जवाब सानो हक एडीसी हापां नि खानि ते जे सीएजी रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट जे कैसा माने नरना आं साकलायना मुचुंगो जेकुनो सरकार जेकुनो कताल गवर्नमेंट जेकुनो पार्टी जे दिनो पार्टी टेक ओवर खायो आबन यागुलो जे कताम सरकार तामो सामु खाइया बर कैसा व्हाइट पेपर कारियो
আজ পর্যন্ত এডিসি হাপাং লেড বাই তিব্রামঠা বড় আজ পর্যন্ত কোনো হোয়াইট পেপার কারিয়াকে যে CPIM 25 বছর যে রাজত্ব খাইলামানি হাস্তেও তে এডিসিও আবো কাইসা মেসেজ থাংজাগো যে বড় সাবনি মোখাং হইনা নাই সাবনি পাবনা ফবনা নাই হামবাই।